Pluća su vitalni organ od čijeg zdravlja zavisi opskrbljivanje čovekovog organizma kiseonikom. Zato svi žele da imaju zdrava pluća, ali retko ko razmišlja o preventivi i zaštiti pluća. Tek kada je zdravlje narušeno, onda preduzimamo korake. Vreme je da se takvo razmišljanje promeni, naročito ako znamo da hronične bolesti pluća, uključujući opstruktivnu bolest pluća, astmu i rak, spadaju među najčešće uzroke smrti. Zdravlje pluća je sada još više aktuelno zbog vremena u kome dominira poznati virus koji se obrušava upravo na pluća. Krajnje je vreme da se svi zainteresujemo kako ojačati pluća. Naravno, starenje ima svoju ulogu, tako da pluća postaju manje elastična i gube snagu sa godinama. Međutim, ako se na vreme usvoje neke zdrave navike, možete omogućiti optimalan rad svojim plućima do duboke starosti. Srećna su pluća onih ljudi koji žive izvan velikih gradova, jer ne moraju da udišu zadibljen vazduh koji emituju automobili i industrija. Te stvari nije tako lako promeniti, jer ne možemo sami na to uticati. Ono što možemo sami je da prestanemo da uvlačimo duvanski dim od cigareta i tako će nam pluća biti zahvalna. Svaki put kada udahnete duvanski dim, unesete u pluća hemikalije od kojih su najopasnije katran, nikotin i ugljen monoksid. Ovi otrovi malo po malo oštećuju i slabe vaša pluća. Iritiraju, deluju na povećanje sluzi, zapaljenske procese, a disajni putevi su sve uži i otežavaju disanje. Ovi toksini mogu uticati da se normalne ćelije u plućima pretvore u kancerogene. Kod pušača je veći rizik od dobijanja raka pluća, ali i drugih plućnih bolesti uključujući astmu. Posle samo 12 sati telo se čisti od ugljen monoksida i vraća se u normalu. Pritom se povećava nivo kiseonika u organizmu. Samo 24 sata nakon prestanka pušenja, rizik od srčanog udara počinje da se smanjuje. Već posle nekoliko dana bez cigareta ljudi počinju da osjećaju bolje druge mirise i ukuse koje je duvanski dim dosad zatirao. Posle 3 dana nikotin počinje da se povlači iz organizma. Tada dolazi do krize i taj period treba prevazići mentalnom snagom. Posle mesec i više dana pluća kreću polako da se čiste i poboljšava se njihova funkcija i kapacitet pluća. Sportske aktivnosti kao što je trčanje iz dana u dan postaju lakše. Nakon godinu dana pluća su delimično očišćena, a to se prepoznaje i po boljem zdravlju i fizičkoj kondiciji. Što duže vremena prolazi bez cigareta, čovjek se sve bolje i bolje osjeća, a rizik od raka pluća je manji. Neki stručnjaci smatraju da su pluća tek posle 20 godina bez cigareta potpuno čista, odnosno ista kao kod nekog ko nikada nije pušio.
Izloženost pluća zagađivačima iz vazduha je problem modernog doba. U velikim gradovima je vazduh zagađen. Treba smanjiti udisanje zagađenja koliko je moguće, pa tako ako se bavite sportom na otvorenom, birajte mesta gdje je čistiji vazduh. Neki ljudi rade takve poslove gdje su više izloženi opasnim materijama, pa treba da koriste zaštitnu opremu. Na primjer, u građevinarstvu opasno je udisati isparenja od boja i lakova, prašinu od drveta i drugih materijala, zatim praškaste materijale kao što je cement i slično. Sve to može da ošteti pluća. Prilikom zaštite biljaka prskanjem koriste se hemikalije koje su štetne za udisanje, zato se mora koristiti maska. Udisanje pepela također može oštetiti pluća, pa treba biti oprezan. Vežbanje na polju gdje je čist vazduh je verovatno jedna od najboljih stvari koju možete uraditi za vaša pluća. Vežbanjem se izgrađuje telo, ali se i pluća održavaju u dobroj formi. Prilikom vežbanja srce kuca brže. Telu je tada potrebno više kiseonika da napaja mišiće i onda pluća pojačavaju svoju aktivnost da bi isporučila taj kiseonik. Pluća rade efikasnije razmenjujući kiseonik za ugljen dioksid. Aerobno vežbanje stvara jaka i zdrava pluća koja su otpornija. Tako se pojačava imunitet i organizam se odupire starosti i bolestima. Najlakši način da podržite naš rad je da lajkujete video. Kliknete na dugme prati, zatim na zvonce i na kraju potvrdite zvonce. Ovo za nas znači mnogo. Hvala vam na podršci.